गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 6 तारिख शुक्रवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेवे। बिहार राजनीति रे बड़ परिवर्तन, राज्यसभा पाई नामांकन कले नीतीश कुमार। बिहार राजनीति रे एक बड़ ओलट पालट देखा मिली। गत नवेम्बर 27 रे 10म थर लगी मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करथिबा नीतीश कुमार एबे राज्यसभा को जिबे। गुरुवार नीतीश राज्यसभा निर्वाचन लगी तांकर नामांकन दाखल करिसेंती। एही अवसर रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं एनडीए र वरिष्ठ नेता माने उपस्थित रहिथिले। राज्यसभा पाई नीतीश को लढिबा निष्पत्ति समस्तंकु चकित करिछि। नीतीश तांको प्रतिक्रिया रे बिहारवासी को कहिसेंती जे 2 दशंधि अधिक समय धरी आपण माने मो प्रति निरंतर विश्वास एवं समर्थन बजाय रखिछंती। से विश्वास और समर्थन जोगु मु संपूर्ण विश्वस्ततार सहित बिहार रे आपणक सेवा करिछि। मु आश्वस्ति देबाकू चाहूची जे भविष्यत रे आपणक सह संपर्क बजाय रहिबो। बिहार रे गठित हेबाकू थिबा नूतन सरकार को मोर पूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन मिलिबो बोली नीतीश कहिसंती। श्रीलंका को नौसैन्यक मृतदेह मागिला ईरान। भारत महासागर रे बुधवार ईरान युद्ध जहाज IRIS देना उपरे बुधवार अमेरिका आक्रमण करिथिला। युद्ध जहाजटी श्रीलंका निकट रे बुड़ी जाइथिला। एथिरे प्राय 87 ईरान नौसैनिकक मृत्यु घटिथिला। जहाज रे प्राय 180 जन नौसैनिक थिले, तेणु मृत्यु संख्या बढ़िबार आशंका रहिछि। ईरान समस्त नौसैनिकक मृतदेह फेराइबा लगी श्रीलंका को निवेदन करिछि। अमेरिकीय बुड़ाजाहाज ईरानी युद्ध जहाज को टार्गेट करी बुड़ाजाहाज रूट टर्पेडो माड़ करिथिला। श्रीलंका नौसेना 32 आहत नौसैन्यଙ୍କୁ उद्धार करी हस्पिटाल ले भर्ती कराइछि। निखोज नौसैन्यଙ୍କୁ खोजिबा लगी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहिछि। ईरान युद्ध जहाज गत मासरे भारतर विशाखापाटना रे आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू बा मिलित नौसेना युद्धाभ्यास रे भाग नहीं पारुथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध परे अमेरिका कोनोसी शत्रु देशर युद्ध जहाज को बुड़ाइबारे यह प्रथम घटना। अमेरिकीय टैंकर को बुड़ाइला ईरान। ईरान निज बुड़ा जहाज IRIS देना उपरे होइतिबा आक्रमणर प्रतिशोध नेइछि। भारत महासागर रे ईरान युद्ध जहाज उपरे आक्रमणर जवाब रे उत्तर पर्शिया उपसागर रे एक अमेरिकीय टैंकर जहाज उपरे आक्रमण होइतिबा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस दाबी करिछि। आक्रमण परे जहाज रे निया लागि जाई प्रबल धुआं बाहरिथिला। ईरान विदेश मंत्री चेतावनी दैछंती कि श्रीलंका तटरे IRIS देना उपरे आक्रमण पई अमेरिका को बहुत पस्तेबाकू पड़िबो। हर्मुज प्रणाली दे जहाज गुड़िकर यातायात ईरान नियंत्रण रे हेबो। इतिमध्यरे ईरान एवं इस्राएल अमेरिका युद्ध 7म दिन रे पहुंचिछि। ईरान रे अद्यावधि मृत्यु संख्या 1230 रे पहुंचिछि। अमेरिकार 6 सैन्यक मृत्यु घटिछि। ट्रम्प को हत्या पाई पाकिस्तानी को दिया जाइथिला सुपारी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, पूर्वतन राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं अन्य प्रमुख राजनेता को हत्या करने लगी ईरान जड़े पाकिस्तानी नागरिक को सुपारी देथिबा कथा सामना को आसीछि। न्यूयॉर्क रे एक अदालत रे चलीथिबा सुनानी बेले पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चांट एभली कथा स्वीकार करिसंती। आसिफ कहिसंती जे ईरान गोइंदा अधिकारी माने ट्रम्प एवं बाइडेन को हत्या करने लगी योजना करबाकू बाध्य करथिले। तेणु आसिफ को विरोध में अमेरिकार शीर्ष राजनेता को हत्या षड्यंत्र रचिबा नहीं मामला होइछि। आसिफ कहिथिले तांको परिवार तेहरान ने रुहंती। परिवार को सुरक्षित रखिबा पई एई षड्यंत्र रे शामिल हेबाकू तांको उपरे चाप पका जाइथिला। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस रो जणे हैंडलर मेहरदाद यूसुफ 2024 एप्रिल रे आसिफ को अमेरिका पठाइथिले। राज्यसभा भोट पाई नामांकन कले 5 प्रार्थी। ओडिशार 4 राज्यसभा आसन पाई गुरुवार शेष दिन में नामांकन पत्र दाखल करी मैदान को ओह्लाइछंती 5 महारथी। बीजेपी रु राज्य सभापति मनमोहन सामल, सुजित कुमार एवं बीजेडी रु संतृप्त मिश्र प्रार्थीपत्र दाखल करिछंती। सबुठारु रोचक होइछि चतुर्थ आसनर लड़ाई। एही आसन पाई राज्य रे नुआ राजनीतिक चित्र सृष्टि होइछि। प्रथम थर पाई एकाठी होइछंती बीजेडी, कांग्रेस, CPIM। विरोधी दलर मिलित प्रार्थी भाबे प्रार्थीपत्र दाखल करिछंती राज्यर सुनामधन्य डाक्टर प्रोफेसर दत्तेश्वर होता। अन्यपटे आसन पाई बीजेपी समर्थन रे नामांकन भरी मैदान को ओह्लाइछंती पूर्वतन केंद्रमंत्री दिलीप राय। कार्यसूची अनुसार आज नामांकन जांच हेबो। 9 तारिख प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन। मार्च 16 रे हेबो भोट ग्रहण।
आज ओडिशा आसिबे अमित शाह। आज ओडिशा गस्ତରେ आसिबे केंद्र गृह समवाय मंत्री अमित शाह। पूर्वाह्न 10:25 रे सीमा सुरक्षा बलर स्वतंत्र विमान रे श्री शाह भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचबे। श्री शाह मुंडली रे थिबा केंद्र शिल्प सुरक्षा बल तालीम केंद्रर प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम रे जोग देबे। पारादीप जाई सेठारे इफ्कोर पारादीप यूनिट परिसर रे सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट रो उद्घाटन करिवे। अपराह्न रे भुवनेश्वर रो इन्फो वैली गौड़काशीपुर रे बागची कैंसर हॉस्पिटल पछरे हेबाकु थिबा राष्ट्रीय फरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालयर स्थायी कैंपसर शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालार गृह निर्माण प्रकल्प ऑनलाइन रे शिलान्यास करेंगे। भुवनेश्वर इड्को प्रदर्शनी पड़िया रे न्याय संहिता प्रदर्शनी उद्घाटन करेंगे। युद्ध बंद करने को निवेदन कले नरेंद्र मोदी। मध्यप्राच्य और यूक्रेन में लगी रही युद्ध तुरंत बंद करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवेदन करिसेंती। से कहिसेंती सैन्य संघर्ष द्वारा कौनसी समस्यार समाधान हेब नहीं। भारत सबु विवादर शांतिपूर्ण समाधान और शांति प्रतिष्ठा लगी होउथिबा उद्यम को समर्थन करे। नुआ दिल्ली रे गुरुवार फिनलैंड राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टॉब सह द्विपाक्षिक आलोचना अवसर में मोदी यह कहिसेंती। से कहिसेंती भारत फिनलैंड आईन शासन आलोचना और कूटनीति रे विश्वास करती। आमे उभय देश एकथा उपरे सहमत जे युद्ध कौनसी समस्यार समाधान बाट नुहे। एआई 6G टेक्नोलोजी स्वच्छ शक्ति और क्वांटम कंप्यूटिंग भली हाईटेक क्षेत्र में सहयोग फल दुई देश आगक बढ़ी पारिबे। भारत और फिनलैंड मध्य व्यवसाय निवेश और प्रजुक्ति सहयोग को आहुरी मजबूत करा जिवो। एही अवसर में स्टॉप भारतर विदेश नीति को प्रशंसा करथिले। शेषरे खामेनेईଙ୍କ मृत्युरे शोक जणाइला भारत। बेस कई दिन पर भारत प्रथम थर पर ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ वियोगरे शोक व्यक्त करिछि। भारत सरकार पक्षरु विदेश सचिव विक्रम मिश्री गुरुवार नुआ दिल्ली स्थित ईरान दूतावास रे पहुंची खामेनेईଙ୍କ मृत्यु लगी समवेदना ज्ञापन करिसेंती। एथिसहित सेठारे थिबा कंडोलेंस बुक बा शोक पुस्तिकारे दस्तखत करी श्रद्धांजलि जणाइछंती। गत मास 28 तारिख रे अमेरिका और इस्राएल मिलित आक्रमण रे खामेनेईଙ୍କ मृत्यु होइतिला। किछि दिन परे आहत पत्नींकर भी देहांत होइतिला। खामेनेईଙ୍କ मृत्यु परे ईरान रे 40 दिनिया शोक और 7 दिनिया छुट्टी घोषणा होइतिला। तेबे प्रधानमंत्री मोदी खामेनेईଙ୍କ हत्या को निंदा करिनथिले कि शोक प्रकाश करिनथिले। तेणु विरोधी दल गुड़िक केंद्र सरकार को घेरिछंती। ईरान ठू दूरे रहिले रूस और चीन। अमेरिका और इस्राएल विरोध में युद्ध लड़िबा पई ईरान को घनिष्ठ सहयोगी तथा दुई शक्तिशाली राष्ट्र रूस किंबा चीन एपर्यंत कौनसी सहायता देनांती। वर्तमान परिस्थिति रे उभय देशर ईरान निकटरू दूरे रहिछंती। ईरान उपरे आक्रमण और यार सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ हत्या घटना को केवल सेमाने निंदा करिबा सह युद्ध बंद करबाकू आह्वान दैछंती। उभय देश सह ईरान रणनीतिक सहयोग रहिछि। एपरिकी निकटरे सेमाने मिलित समराभ्यास करथिले किंतु युद्ध समय दूरे रहिछंती। रूस कहिछि जे ईरान युद्ध लड़िबा लागि कौनसी सामरिक सहायता किंबा युद्धास्त्र मागी नाही किंबा एथिपई अनुरोध मध्य करि नाही। ईरान आमर रणनीतिक भागीदारी किंतु सामरिक सहयोगी नुहे। गत वर्ष बुझामणा अनुसार ईरान बुशहर सहर रे थिबा परमाणु केन्द्र रे 2टी नुआ यूनिटर निर्माण मध्य रूस करुथिला। अजरबैजान को मिसाइल माड़ कला ईरान। ईरान पक्षरु गुरुवार 4टी देश उपरे मिसाइल और ड्रोन आक्रमण करा जायछि। प्रथम थर पई अजरबैजान को टार्गेट करा जायछि। अजरबैजान रे ईरान ड्रोन आक्रमण करिछि। एथिरे एहार मुख्य विमान बंदर टर्मिनाल बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होइतिबा बेले 2 जण आहत होइचंती। आक्रमण परे विमान बंदर रे निया लागि जायथिला। फଳରେ विमान बंदर को बंद कर दिया जायछि। विमान चलाचल भी बंद रहिछि। अन्य पक्षरे ईरान एभली ड्रोन आक्रमण खबर को खंडन करिछि। कहिछि एहा इस्राएल एभली आक्रमण करी ईरान मुंडरे अठा बोलिबकू उद्यम करुथाई पारे। सेहि भली आबुधाबी उपरे ईरान ड्रोन आक्रमण करिछि। तेबे एयर डिफेन्स सिस्टम सहायतारे सबु ड्रोन को अकामी कर दिया जायछि। तेबे एहार ध्वंस पाइथिबा खंड तळे पड़िबारु एथिरे 6 जण आहत होइचंती। कतार राजधानी दोहारे मध्य ईरान मिसाइल आक्रमण करिछि। मात्र 4 मासरे मुख्यमंत्री सीट छाड़िले नीतीश। केसी त्यागी कहिले नीतीश जुगर अंत नाही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा लगी नामांकन दाखल करने सह बिहार राजनीति रे बड़ राजनीतिक परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। नीतीश को नेतृत्व में एनडीए मेंट गत निर्वाचन में बिहार रे सरकार गठन करिथिला। एपरि नीतीश 10म थर लगी बिहार रो मुख्यमंत्री भावे शपथ मध्य नेइथिले। से 2030 पर्यंत मुख्यमंत्री पद संभाळिबे बोली जेडीयू स्वप्न देखुथिला। किंतु एबे मात्र 4 मास परे नीतीश को राज्यसभा को बाट देखाई दैछि बीजेपी।
ଫଳରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଥମ ଥର ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜେଡିୟୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେସି ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ ଯୁଗ କେବେ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୀତିଶ ଏକ ନୂତନ ବିହାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର ଓ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ନୀତିଶକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲଦାଖ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିବି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଗୁରୁବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଷ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍.ଏନ୍. ରବିଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲଦାଖ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କବିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୋଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମମତା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆର୍.ଏନ୍. ରବିଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଶାହା ମମତାଙ୍କ ରାୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୋଷ ଅଚାନକ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କାରଣ ଜଣାନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବେଳେ ଅନେକ ଥର ମମତା ସରକାର ଏବଂ ରାଜଭବନ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ସିଂ ମନୁ ସିଂଘଭି ଓ ଭି ନରେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ। ଅଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଇନଗତ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ନରେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ 2ଟି ସିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କଲେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରେବନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରେବନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କେବଳ 83 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 105କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ବୈଠକରେ ରେବନ୍ତ 2016ରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଡର ସମୀକ୍ଷା ଓ 2021 ସମୀକ୍ଷା ଯାହା ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ 2025ରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 7 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ 2026ରେ ତୃତୀୟ କ୍ୟାଡର ସମୀକ୍ଷା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ରେବନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରେବନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବେ ସାଇବର ଅପରାଧ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ସହ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାରତର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବିପଦରେ ରହିଛି, କାରଣ 40%ରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏଲ୍‌ପିଜି, ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଜି ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଆମ ପଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ହାତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ନୀରବତା ଦେଶର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବା ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଫରାହାଦ ସାକେରି ନିପାତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 2024ରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫରାହାଦ ସାକେରିକୁ ଆମେରିକା ସେନା ହତ୍ୟା କରିଛି। ଫରାହାଦକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିପାତ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କହିବା ଅନୁସାରେ ଇରାନର ପାରାମିଲିଟାରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଫରାହାଦକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଇରାନ ଏହି ଯୋଜନା ବନାଇଥିଲା। ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫରାହାଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 2024ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ 2 ଥର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାନରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଭରସା ରୁଷ ତେଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ।
9ଟି ଦେଶ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେଣି। ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ପଥରୋଧ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ବାଟ ବାହାର କରୁଛି। ରୁଷ ତେଲ କିଣିବାକୁ ପୁଣି ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି ଦେଶ। ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର 90% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଜରିଆରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆମେରିକାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ତେଲ କ୍ରୟ କମାଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ଆସୁଥିବା 2ଟି ରୁଷ ତୈଳ ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି 2ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଏକତ୍ର ଭାବେ 1.4 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ କ୍ରୁଡ୍ ଆସିଛି। ବୁଧବାର 7,30,000 ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷ ତେଲ ବୋଝେଇ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଏନ୍ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ଜିଡିପି ନିରନ୍ତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ନାଗେଶ କୁମାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ନାଗେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମୁଦ୍ରାନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ରପ୍ତାନୀରେ ବାଧା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପୁଜିପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ନାଗେଶ କହିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ାଇଲା ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ମୂଲ୍ୟ 119 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗାଣ କମିଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପଥରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବଜାରରେ ଜବରଦସ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟିରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନର କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାଇଂ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ବୁଲିଛି। ଗୁରୁବାର କାରବାର ଶେଷ ବେଳକୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 899.71 ଅଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80,015.90 ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 285.40 ଅଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 24,765.90 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଏସ୍ବିଆଇ ଏବଂ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ହେଭି ୱେଟ୍ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବୃଦ୍ଧିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବଜାରର ଭୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଆଇଏକ୍ସ ପ୍ରାୟ 10% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଙ୍କଟରେ ଚା ରପ୍ତାନି, ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ବି ବ୍ୟାହତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି 41% ଚା ରପ୍ତାନି। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚା ସଂଘ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନିରେ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଇରାକ, ଇରାନ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ, ବାହାରିନ୍, କତାର, ୟୁଏଇକୁ ଭାରତରୁ ଚା ଯାଇଥାଏ। 2025ରେ ୟୁଏଇ, ଇରାନ ଓ ଇରାକକୁ ମୋଟ 115 ନିୟୁତ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚା ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା। 2025ରେ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ ଦେଇ ଭାରତରୁ ମୋଟ 280 ନିୟୁତ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚା ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା। କତାର ବନ୍ଦ କଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବଢ଼ିପାରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି ଦର ବଢ଼ିପାରେ। ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା ପରେ ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ସର୍ବବୃହତ ଦେଶ କତାର ଏହାର ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର 40% ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 2.7 କୋଟି ଟନ୍ କତାରରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ ହେବା। ଏହି ବାଟ ଦେଇ କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ରପ୍ତାନି କରିଥାନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୁଟ୍ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। 28 ଫେବୃଆରୀରେ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ 91 ଜାହାଜ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ 26 ହୋଇଯାଇଛି। ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 7 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା।
मुंबईर वांखेड़े स्टाडियम रे भारतीय दल एक रोमांचकर विजय हासिल करी टी20 विश्वकप फाइनाल में प्रवेश करिछि। सेमिफाइनाल में इंग्लैंड को 7 रन ने परास्त करी भारत 2016 पराजयर प्रतिशोध नेछि। एही विजय सह भारत क्रमागत द्वितीय थर पर फाइनाल टिकेट हातेछि। प्रथमे बैटिंग करी भारत निर्धारित ओवर रे 253 रन विशाल स्कोर करिथिला। जवाब रे इंग्लैंड पक्षरु जैकब बेथेल को दमदार शतक सत्ते दल 246 रन ने अटकी जाइथिला। भारतीय बोलर को श्रृंखलित प्रदर्शन एवं शेष ओवर रे शिवम दुबे सफलता दल को चित्ताकर्षक विजय देथिला। आसंता रविवार खेला जिबाकु थिबा फाइनाल मैच रे भारतर मुकाबिला न्यूजीलैंड सह हेबो। एही विजय परे देशवासी मध्य रे उत्साह देखिबाकु मिलिछि। टीम इंडिया रे चमत्कार प्रदर्शन एबे विश्वकप जितिबा आशा को द्विगुणित करिछि। स्वतंत्र चार्टर विमान रे स्वदेश फेरिबो वेस्टइंडिज। मध्यप्राच्य लगी रही युद्ध को नहीं स्वदेश फेरी पारि नथिबा वेस्टइंडिज क्रिकेट दल पई स्वतंत्र चार्टर विमान व्यवस्था करा जायछि। दल आज स्वदेश यात्रा करिबो। सुपर 8 राउंड रो अंतिम मैच रे भारत ठारू पराजित होई वेस्टइंडिज सेमी को योग्यता अर्जन करिबारे विफल होइतिला। मात्र मध्यप्राच्य रे युद्ध लगी रही विमान यात्रा बातिल करा जायतिला, जहा फल रे वेस्टइंडिज दल अतिरिक्त 4 दिन कोलकाता सहर रे रहिबाकू बाध्य होइतिले। आईसीसी वेस्टइंडिज दल पई चार्टर विमान व्यवस्था करिछि। इंडिज दलर अधिकांश खेलाड़ी आईपीएल खेलुथिबारु भारत रे अवस्थान करिवे, कारण खूब शीघ्र आईपीएल पई प्रस्तुति शिविर आरंभ हेबो। रशीद को स्थान रे जर्दान अफगानिस्तान टी20 अधिनायक नियुक्त। ओपनिंग बैटर इब्राहिम जर्दान अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट दलर नूतन अधिनायक नियुक्त होइछन्ति। तारका ऑलराउंडर रशीद खान को स्थान रे जर्दान को नुआ दायित्व प्रदान करा जायछि। श्रीलंका विपक्ष आगामी सीरीज जर्दान को नेतृत्व रे अफगानिस्तान दल खेलिबो। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्षरु गुरुवार एही घोषणा करा जायछि। चलित टी20 विश्वकप रे रशीद को नेतृत्व रे अफगानिस्तान नैराश्यजनक प्रदर्शन करी ग्रुप पर्यायरु विदाय नेथिला, जेउथि पई रशीद को अधिनायक पद हराइबाकू पड़िछि बोली कुहा जाउछि। आजिठू भारत ऑस्ट्रेलिया महिला टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया और भारत मध्य आज एकमात्र टेस्ट मैच आरंभ होगाकू जाउछि। परथर ऐतिहासिक वाका ग्राउंड रे मैच खेला जिवो। एही दिवारात्र टेस्ट पिंक बॉल ले खेला जिवो। भारत द्वितीय थर पई पिंक बॉल टेस्ट खेलिबाकू जाउछि। ऑस्ट्रेलिया चतुर्थ थर पई पिंक बॉल टेस्ट आयोजन करुछि। ऑस्ट्रेलिया माटी रे भारत शेष थर पई 2021 रे टेस्ट खेलिथिला। गोल्ड कोस्ट रे खेला जाइथिबा उक्त मैच ड्र रहितिला। एहा मध्य दिवारात्र टेस्ट रहितिला। स्मृति मंधाना उक्त मैच रे 137 रन करिथिले। उक्त टेस्ट खेलिथिबा मात्र 3 जण खेलाड़ी वर्तमान भारतीय दल रे रहिचंती। सेमाने हेले मंधाना, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा। जॉर्जियोस साबालेंका निर्बंध संपन्न। बेलारूस टेनिस तारका आरिना साबालेंका निर्बंध अनुष्ठित हो जाइछि। दीर्घ दिनर पुरुष बंधु जॉर्जियोस फ्रांगुलिंक तांकर निर्बंध होइतिबा नै साबालेंका घोषणा करिसेंती। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट आरंभ पूर्वरु एई खुशी खबर साबालेंका तांकर प्रशंसकंकु जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम इंस्टाग्राम रे साबालेंका एक फोटो पोस्ट करिसेंती, जेउथिरे जॉर्जियोस तांकु मुदी पिंधाउथिबार देखिबाकू मिलिछि। जॉर्जियोस वर्तमान विश्व स्वास्थ्य खाद्य ब्रांड ओकबेरी रो सीईओ भाबे कार्य करुछंती। 2024 रु साबालेंका सह तांकर डेटिंग चलिछि। सानिया चांदों हाथ धरिले अर्जुन तेंदुलकर। किंवदंती क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पुओ अर्जुन को विवाह गुरुवार अनुष्ठित हो जाइछि। मुंबईर महान व्यवसायी रवि घाई नातुणी सानिया चांदों हाथ धरिछंती अर्जुन तेंदुलकर। लग्जरी होटेल दि सेंट रेजिस रे एही चर्चित विवाह अनुष्ठित होइतिला, जेउथिरे क्रिकेट और व्यवसाय जगतर अनेक प्रमुख व्यक्ति जोग देइथिले। गुरुवार स्थानीय वांखेड़े स्टाडियम रे भारत और इंग्लैंड मध्य विश्वकप्र द्वितीय सेमिफाइनाल खेला जाइतिला। दुई दलर खेलाड़ी मध्य एही होटेल रे रहउचंती, तेणु होटेल परिसर रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जाइतिला। एही बहुचर्चित विवाह उत्सव रे महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, युवराज सिंह भली किंवदंती क्रिकेटर जोग देइथिबा जणा पड़िछि। सेही भली व्यवसाय जगतरू मुकेश अंबानी, नीता अंबानी मध्य जोग देइथिले। उल्लेखयोग्य विवाह पूर्व मुंबईर प्रसिद्ध महालक्ष्मी रेसकोर्स रे अर्जुन को मेहेंदी उत्सव दिनक तले अनुष्ठित होइतिला। आगुआ रिलीज हेब पवन कल्याण को उस्ताद भगत सिंह। पावर स्टार पवन कल्याण प्रतीक्षित चलचित्र उस्ताद भगत सिंह को नहीं बड़ घोषणा होइछि। प्रशंसकों उत्साह को द्विगुणित करी निर्माता ई फिल्म रिलीज तारीख परिवर्तन करिसेंती। पूर्वरु यह मार्च 22, 2026 रे मुक्तिलाभ करिबार थिला, किंतु वर्तमान यह मार्च 19 रे प्रेक्षालय को आसिबो। यश को फिल्म टॉक्सिक रो रिलीज घुंचिबा परे निर्माता ई निष्पत्ति नेछंती। फिल्मटी एबे तेलुगु राज्य रे धुरंधर दी रिवेंज सहित सीधासळख मुकाबिला करिबो।
ଇଦ୍ ଏବଂ ରାମନବମୀ ଛୁଟି ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଲୀଳା, ରାଶି ଖାନ୍ନା, ପାର୍ଥିବନ୍ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଣା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ 800 ସ୍ପେଶାଲ ପୁଲିସ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 800 ସ୍ପେଶାଲ ପୁଲିସ ଅଫିସର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନପତ୍ର ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ସର୍ବାଧିକ 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବାକାଳ ସୁନ୍ଦର ରହିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 17 ଅପ୍ରେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।